नमस्कार प्रभाती किचन रे आपण समस्त को मो तरफ अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपणक सहित शेयर करी मकर चाउलर रेसिपी जोटा कि स्पेशली मकर संक्रांति रे बनी थाए। ताहले चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी मकर चाउल। वीडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। जदि वीडियोटी भल लागिबो ताहले लाइक सहित शेयर करिनेबे। आउ जदि मो चैनल रे नुआ थिबे ताहले सब्सक्राइब मध्य करिदेबे। सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा छोटो बेल आइकन को क्लिक करिदेबे जहाँद्वारा मुझे जहाँ भी वीडियो अपलोड करी ताहार नोटिफिकेशन आपणक फोन को आसीजिवो एवं आपण जाई वीडियोटी को देखिपारे। एही मकर चाउल बनैबा पई प्रथमे मु गोटे नड़िया नेइकिरी दुई फाळ भांगी देइथिली। गोटे फाळ नड़िया को काटी नेइथिली, छोटो छोटो गुंड गुंड करी काटी नेइथिली। आउ गोटे फाळ नड़िया जोटा कि मु कोरिकिरी दबा पई रखी नेइची। एबे किछि फळ को मु धोइकिरी रखी नेइची। आपण जो भी फळ चाहिबे मकर चाउल रे दबा पई देइ परिबे। मु एठारे सेओ, कमला, डालिंब, अंगूर, पिजुली, कदली, नड़िया, चीनी, क्षीर एवं सबुठारु इम्पोर्टेंट जोटा सेटा हैला हमर मकर चाउल पई अरुआ चाउल, जोटा कि मु अरुआ चाउल को अध घंटा पई भिजेइकिरी रखी नेइथिली। मकर चाउल रे सब बेले अरुआ चाउल देबे। ता संगरे मु किछि छेना एवं बुंदी नेइथिली मकर चाउल रे दबा पई। एबे फळ सब को मु धोई नेइची। फल धोई नबा परे मु एठारे सेओर ऊपर चोपा छड़े देउची। आपण जदि चाहिबे चोपा छड़े पारिबे। चोपा जदि न छड़ेकिरी मध्य सेमिति काटी नउछंती ताहाले मध्य चलिबो। जेमिति आपनको भल लागे सेही हिसाब रे आपण करिवे। एठी मु सेओर चोपा छड़े नेकिरी सेओ को एतिकी पतला पतला छोटो छोटो चुना चुना करी काटी नउची। किछि भी पणा बनातु किंबा मकर चाउल जहाँ पाई भी बनाउछंती, जहाँ भी फल काटुछंती, सब फल गुडा जेते छोटो छोटो चुना चुना करी काटिबे सेटा पणारे खाइबा पाई भल लागि थाए। एठी मु सेओ को चुना चुना करी काटी नेइची। काटी नवा परे अलगा फल सब मध्य मु एठारे गोटी गोटी करी काटी नेइची। एबे सब फल मु काटी नवा परे शेष रे सब काटिथिबा फल को मु देखै नेबी। फल सब मु काटी नहीं। पिजुली शेष में जोटा कि मु बहुत अल्प काटिक नहीं। पिजुली खाइबा पई टिके खट्टा लगी थाए आ जोटा कि जदि पणारे आमे दउचे ताहले सेटा टिके खट्टा आसी थाए। सेति पे मु एटारे पिजुली बहुत कम नहीं।
ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପିଜୁଳି ପଣାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ପିଜୁଳି ସ୍କିପ୍ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପଣା ବନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମକର ଚାଉଳ ଖାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ମକର ଚାଉଳ ବନେଇବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଏଠାରେ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। ଫଳ, ଛେନା, ବୁନ୍ଦି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମକର ଚାଉଳ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗା ନେବେ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁତକ ଫଳ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି। এই ଫଳ ସବୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ହାତରେ ଟିକେ ହାଲକା ତାକୁ ଚକଟି ନେବେ। କଦଳୀ ଦେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ହାତରେ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚକଟି ନେଇଛି। ସବୁଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଚକଟି ନେଲେ ତାର ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି କଦଳୀ ସବୁ ଦେଇକରି ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ଏଇଠି ଚକଟି ନେଇଛି। ଚକଟି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିବି। ପଣାରେ ଯଦି କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି 5 କପ୍ ମାପିକିରି କ୍ଷୀର ନେଇଥିଲି। ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ହେଲେ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ପଣାରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। କ୍ଷୀର ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଏଇଟା ଏବେ ମୁଁ ଦେଉଛି ମକର ଚାଉଳ, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ବାଟି ନେଇଥିଲି। ହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ମକର ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ବାଟିବେ ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଚିକଣ କରିଦେବେନି। ଟିକେ ହାଲକା ଖଦ ଖଦଟା ରହିଲେ ହିଁ ମକର ଚାଉଳଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଠି ମୁଁ ମକର ଚାଉଳ ଦେଇଛି। ମକର ଚାଉଳ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ବୁନ୍ଦି ଦେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଛେନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଛେନା ଏଠାରେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କ୍ଷୀର ଛେନା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ବୁନ୍ଦି ଏବଂ ଛେନା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଚିନି ଆପଣ ଯେତିକି ଆପଣ ମିଠା ଚାହିଁବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗିନା ଚିନି ନେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ବୁନ୍ଦି, କ୍ଷୀର ଏସବୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗିନା ଚିନି ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମିଠା ଅନୁସାରେ ଚିନି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ 3-4ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ମୁଁ ଛେଚିକିରି ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଥିଲି। ସେଇ ଗୁଣ୍ଡରୁ ଛୋଟ ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ନେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଛି। କିଛି ବି ମିଠା ଜିନିଷ ବନାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଯଦି ହାଲକା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଠା ତାର ଭଲ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକିରି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଅଦାକୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ଗ୍ରେଟରରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ଦେଇଛି। ଏବେ ସବୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ପଣାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଟିକେ ଚକଟି ନେଉଛି। ପଣା ଚକଟି ନେଇକିରି ଭଲସେ ସବୁତକ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ବୁନ୍ଦିକୁ ନେଇକିରି ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଇଛି। ଏବେ ମୋର ମକର ଚାଉଳ ହେଇକିରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ।